na ni kwa sababu ya hiyo namshukuru Bwana. Mchana wa leo ni kwa sababu ya hii tunuku ambayo ameweza kunipa pamoja mimi na wewe, ili tukaweze mara nyingine tena kusimama mbele ya uwepo wake na tukaweze kuhesabika wale ambao siku kama ya leo walikuwa mbele yake, hata wakitafuta kumpata na hata kuona mapenzi yake. Na kwa hivyo kwangu mimi ni shukrani kwako, na pia shukrani kwa Mungu ambaye ametutia nguvu, ambaye ametuwezesha na ambaye amekuwa pamoja nasi, kama vile mtangulizi wangu amesema ya kwamba ametubeba katika mwezi wa Juni na atatubeba katika mwezi huu ambao unaitwa wa Julai, mwezi ambao ni wa utimilifu. Wakati mwingine Mungu anaangaliaga na anatafuta ni wakati gani ambao atatekeleza na kutimiliza hata ahadi zake kwetu, na wakati tuko katika huu mwezi ndio wakati mzuri sana, tukiwa katikati ya mwaka wa kumwambia katika mwezi wa 7 sisi hatusherekei mambo mengine, tunasherekea utimilifu wa kazi zako juu ya maisha yetu. Kwa hivyo kwetu ni shangwe, kwetu ni furaha, na pia kuendelea kumtafuta na kumgojelea na hata kuenenda katika njia zake. Na kwa hivyo mchana wa leo tuko pamoja nawe. Majina yangu ni Pastor Monica. Nimeokoka na Kristo Yesu ni Bwana, na mpenda kwa kuniokoa na kunihifadhi na kunidumisha kwa neema na kwa wema wake, na pia kwa damu yake, ambao ni kwa hiyo damu aliweza kuniosha na kunitakaza, na anaendelea kuniosha na kunitakaza tokana na maushafu ambao hushikilia katika huu mwendo tukiwa hapa duniani. Kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inatuambia katika kitabu cha Wahibrania. Na kwa hivyo mchana wa leo tuko pamoja ni kwa ajili ya neno. Nataka nikaweze kulileta neno la Bwana kadiri ya vile ambavyo atakavyoniwezesha siku ya leo, na ningetaka tukaweze kushughulikia mambo mawili, lakini yawezekana nishughulikie moja tu. Ni kwa ajili ya mapenzi ya Bwana. Ni kwa sababu katika Biblia imetupa mambo mengi, na ni vyema kama Bwana atatusaidia kuchukua kipengele baada ya kingine, ili tuendelee tukijenga maisha yetu ya kiroho ndani ya Kristo Yesu. Na kwa hivyo mchana wa leo kunao ujumbe ninao ni kwa ajili yako, ambao unahusiana na wewe ambao ni mkaaji wa haya maeneo na ambao ni mkaaji katika hii dunia ambao Baba ameweza kutupa. Na kwa hivyo nitaweza kuingia katika maandiko hata nikaweze kusoma yale ambayo Bwana anatusaidia kuyaona siku ya leo, lakini washa tumshukuru na tukaweze kumpa sifa hata katika maombi. Baba, tusema asante mchana wa leo, kwa sababu ni kweli ni rehema, heshima na tunuku umetupa hata nasi tukiwa hapa duniani, ukatuangazia jua asubuhi, na hata umetubeba haya masaa yote ya mchana tukafika hapa kwa ajili ya neema yako. Na hapa tupo wakati wa mamkuri Baba, ni wakati mzuri ambao pia watupakulia neno lako ambalo limemalika katika mbingu yako. Na kwa hivyo tuomba mchana wa leo ukaweze kutushushia neema yako, ili tukaweze kuelewa na kufahamu yaliyo makusudi ya moyo wako, kwa sababu siku ya leo unalo jambo ni kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo tutie nguvu na utupe neema, na ni katika jina kuu la Kristo Yesu, washa neno lako liingie ndani yetu na lipate mahali palipo sawa. Ondoa ugomvi ndani ya mioyo yetu, ondoa ubishi ndani ya mioyo yetu, ondoa kushanganyikiwa ndani ya mawazo, ondoa confusion za kila aina za adui katika jina la Yesu. Washa neno lako lipate mahali pa kupata hata hekima na kuhekimisha nafsi zetu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kushukuru. Pamoja tuseme amina. Amen. Amen. Siku ya leo Bwana amenisaidia, ni kwa sababu ya hii juma tumekuwa na mchungaji akitufundisha
hata ya jinsi Yesu amefanyika kuwa mwana, na ya kwamba ikajulikana mbinguni na hata hapa duniani inajulikana ya kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana. Lakini siku ya leo ningetaka twende mbele na tukaweze kuangazia jambo lingine ambalo Bwana analiita hekima. Ni kwa sababu aliweza kunena nasi Bwana yetu Yesu, na alipokuwa akinena akasema ya kwamba sisi tunahitaji kuwa na hekima ili tukaweze kuyatekeleza yale ambayo yako ndani ya moyo wake. Na kwa hivyo siku ya leo ningetaka tuangalie mambo mawili. Jambo la kwanza ni hekima na la pili ni jengo ama ujenzi ambavyo tunaujenga ndani ya Kristo Yesu, ama ndani ya wokovu, ama ndani ya hii dunia ambayo tunaishi ndani yake, kwa sababu tuliona ya kwamba Bwana alitupa dunia ili tukae tukijitayarisha na tukifanya mambo ambayo siku ya leo atayaita ujenzi. Lakini tunataka tukaweze kuingia katika neno la Bwana katika kitabu cha Mathayo 7 na aya yake ya 24. Katika kitabu cha Mathayo 7 aya yake ya 24, hapo ndipo nataka tukaweze kuangalia neno la Bwana ili tukaweze kuona yale ambayo Bwana ananena nasi mchana wa leo. Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 7 na aya 24, katika lugha ya Kimombo inasema ya kwamba, therefore everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Hallelujah. Lugha ya Kiswahili yasema ya kwamba, basi asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunataka kuangalia neno la Mungu siku ya leo katika hiki kitabu cha Mathayo 7 na aya yake ya 22. Bwana Yesu alikuwa akiongea hapa duniani, na wakati huu alikuwa anahubiria watu akiwaambia mambo mengi. Alikuwa anawaambia kwamba wakati muko hapa duniani mumepewa wakati wa kufanya kauli, lakini akawa anasema ya kwamba katika kauli zenu mufanye vizuri na msije mkahukumu wengine. Akawa anasema ya kwamba hapa duniani mnapokaa mumepewa jukumu moja la kuniamini, na mkiniamini nami nitawapa hata maagizo ya kwamba munaweza kunitafuta, munaweza hata kugogagoga ama kubisha, munaweza hata kuulizia nanyi mtaweza kujibiwa. Na katika hayo mazungumzo akiendelea, akakutana na maswali mingi, watu wakimuuliza maswali mingi, kama vile hata nasi wakati mwingine tunakuwa na maswali mingi. Lakini akaendelea kuambia ya kwamba msishughulikie hayo mambo mingi, kile kinastahili kishughulikiwe ni kitu kimoja, ya kwamba wewe ukaweze kufanya bidii ya kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa sababu mlango ni mwembamba wa kuingia mbinguni. Na wakati alipokuwa akielezea hali ya ule mlango, akaweza pia kuelezea hali ya kuzaa matunda, nayo ni matunda mema ambayo yanatokana na Roho wa Mungu. Na akaendelea akasema ya kwamba mti ambao ni mzuri hauwezi ukakuwa na matunda ambayo ni maovu. Na kwa hivyo alipokuwa akiendelea, ndipo akafika mahali akawaambia, lakini sikieni kile ninachowaambia, ni kwa sababu mtu anayesikia haya maneno. Hiyo ni katika sasa aya ya 24 ya Mathayo 7. Akasema sasa mwenye anayesikia haya maneno ambayo ninawaambia siku ya leo, ambao nimekuwa nikiwafundisha, ambao nimekuwa nikiwahubiria, ambao nimekuwa nikiwaonyesha, akasema ya kwamba naye anafanana, naye anayachukua na anayafanyisha kazi. Haleluya! Jambo moja ni kuyasikia, jambo la pili ni kuyafanyisha kazi, kwa sababu unaweza sikia neno la Mungu
Mungu. Kila asubuhi, kila jioni, katika runinga kunalo neno, ukisoma Biblia kunalo neno, ukitafuta hata kutembea kwa barabara unasikia kunalo neno linanenwa. Hata wawili wakikutana unasikia wananeno neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba atakayesikia haya maneno, na la pili ni ya kwamba atakayeyafanyisha kazi. Ndiyo, kuna kusikia na kuna kufanyisha kazi, kwa maana unaweza sikia neno alafu ukose kufanyisha kazi. Bwana anakasema ya kwamba wakati ninapoambia haya mambo yote, ya kwamba mti mzuri huzaa matunda mazuri, ya kwamba kuna wakati wa kumjua mwana wa Mungu, ya kwamba kuna wakati wa kuamini mwana wa Mungu. Ndiyo, ni vyema mnasikia, ndiyo, ni vyema mnasikiliza, lakini inapenda sana wakati mnafanyisha kazi. Haleluya! Akasema ya kwamba yeyote ambaye husikia haya maneno na pia anayafanyisha kazi, haleluya, akasema amefananishwa huyo mtu ambaye anasikia na huyo mtu ambaye anafanyisha kazi. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia huyo mtu amefananishwa na mjenzi ambaye ni mwenye hekima, ama mtu ambaye anajenga nyumba yake katika hekima. Ati huyo mtu anapoamua ya kwamba atajenga nyumba yake, haamuki tu asubuhi anachukua bao anaanza kuwekeza na anaanza kujisema kwamba anajenga. Haamuki asubuhi anachukua mawe anatadasa hapo chini, anamwaga mshaga, anasema mimi najenga nyumba. Haamuki asubuhi anatengeneza udongo, anaanza kuweka, anasema anatengeneza nyumba. Biblia inasema ya kwamba ati huyo mtu ambaye anaitwa mjenzi mwenye hekima, ambaye analinganishwa, ama ameitwa yule mtu ambaye anasikia neno la Bwana na kulitekeleza na kulifanyisha kazi. Biblia inasema ya kwamba anakuwa mtu ambaye ni mjenzi aliyo na hekima. Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu namba 25 anasema hivi, that akiwa na hekima. Namba 24 anasema ya kwamba analijenga nyumba yake juu ya mawe ama juu ya mwamba. Namba 25 anasema ya kwamba the rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against the foundation, yet and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on rock. Hallelujah. Anasema ya kwamba huyo mtu ambaye anaitwa mtu mwenye hekima ni yule mtu ambaye anapoamuka na anafikiria akona kazi, na ile kazi yako nayo ni ya ujenzi. Kwanza anafikiria kitu kimoja, na hicho kitu kinaitwa msingi. Haleluya. Inaitwa foundation. Ya kwamba anafikiria sasa, Juni naamka nataka kujenga kile kitu cha kwanza ambacho nastahili nishughulikie sana na zaidi ili nyumba yangu isimame, ni kitu kinaitwa msingi, inaitwa foundation. Na Biblia ikasema ya kwamba ati huyu ambaye ni mwenye hekima anapoamuka anaenda anashughulika kuona ni katika wapi ambao mimi nitaweza jenga. Biblia inasema ya kwamba naye anatafuta mwamba, anatafuta mwamba ulio mzuri, anatafuta mahali jiwe limetanda vizuri, na hapo ndipo anaweka mawe yake ama anaraza mjengo wake. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba huyo ndiye anaitwa mtu mwenye hekima, ambaye kwanza Yesu alisema anamlinganisha na mjenzi ambaye ni mwenye hekima. Mjenzi mwenye hekima sasa ndio huyo ambaye anaamuka, anashughulika kwanza kutafuta kitu kinaitwa foundation. Haleluya. Na hayo ndio ambayo Bwana ametupa tuyashughulikie.
wakati ambako tuko hapa duniani, ni kwa sababu tunapoendelea kusoma kuna mambo unasikia yanatendeka, ya kwamba wakati ambapo umeweza hata kufikiria mambo ya ujenzi wa nyumba, kunayo mambo mengine ambayo unastahili kuyashughulikia. Ni kwa sababu anasema ati ni kwa sababu gharika na mvua zitakuja. Haleluya! Anasema ya kwamba aya 25 ya kwamba wakati mvua inashuka chini na gharika na mito zinaongezeka, na hata kuna kuwa na upepo mkali ambao unaweza angusha hata manyumba, mtu ambaye amejenga nyumba yake katika msingi ulio imara anasema mimi si hofu, kwa sababu ninajua kitu kimoja, kabla nisimamishe hili jengo kuna kitu nilichokishughulikia ambacho kinaitwa msingi. Biblia inasema ya kwamba ati wakati gharika zitakuja, wakati ambao mvua itatiririka, wakati ambao chemchemi zitafunguka zikileta maji mengi, wakati kutakuja na upepo. Wakati hapo mbeleni tumesoma tukaona kuna vitu zinakuja zinaitwa hata upepo wa kisurisuri, ambao unapoanza kufurutana unabeba vitu za kila aina. Kwa hivyo ukikuta nyumba ambayo haijajengeka katika msingi imara na upepo wa kisurisuri umekuja, ukweli ni ya kwamba lazima ile nyumba itakuwa na adhari. Lakini Yesu akasema anayesikia haya maneno ni kama huyu mjenzi ambayo amechagua atajenga nyumba yake katika msingi, na msingi ulio imara. Yesu alipoangalia haya maneno akasema, na hiyo ndio hekima. Haleluya, amen. Mchana wa leo sijui ni nini wewe unaita hekima, kwa sababu Yesu alisema kile ambacho ni hekima ni msingi ambao uko juu yake, ni msingi ambao uko juu yake, kwa sababu ukiwa katika msingi imara, ukweli ni ya kwamba utasimama na jengo lako litasimama. Lakini ukiwa katika msingi ulio hafifu, ukweli ni ya kwamba wewe hautasimama na jengo lako halitasimama pia. Ni kwa sababu lazima kutakuja haya mambo. Gharika lazima zitakuja. Ndio, gharika inapokuja haijui ulikuwa umejenga nyumba hapa kwa nini. Gharika haikujagi kukuuliza sababu kwa nini ulijenga nyumba hapa, si ungeniashia hapa nipite. Gharika haijuagi kama ni mlimani, kwa sababu hata kwa mlima tuliona wakati wa Nuhu gharika ilipokuja ilipita hata milima yote. Kwa hivyo haitakuuliza ni wapi nastahili nipite. Gharika hakuna siku itakuuliza ni wapi nastahili nipite. Hata upepo wa kisurisuri unapokuja na uweze kufurutana, hakuna dakika utakuuliza inafaa nipitie hapa. Unapita mahali ambapo unaelekezwa kwa ule wakati, na kwa hivyo kile kitalingana sana. What will determine it is your foundation. Haleluya. Yesu akasema huyo ndiye mwenye hekima ambaye anasikia maneno yangu na kuyaweka na kuyafanyisha kazi. Ndio wewe ambao unasikia neno la Bwana linakushauri na unachukua yale mashauri na unaanza kuyafanyisha kazi, wewe ndiye mwenye msingi ulio imara. Wewe ambao unasikia neno la Bwana linakufundisha, unachukua yale mafundisho na unayafanyisha kazi. Biblia inasema wewe ndiye mjenzi mwenye hekima, kwa sababu Biblia inasema na mwisho wa mambo yote jengo la kila mmoja litaweza kupitishwa katika moto. Kazi yako ambayo umekuwa ukiifanya yataweza kupitishwa katika moto. Na Biblia inasema ya kwamba wengine wataonekana kazi yao waliteka na mchanga, wengine waliteka na bao, wengine waliteka na mawe, wengine waliteka na mawe ya gari ama mawe ya gold, na kila aina ya mtego itakuwa pale.
Kwa hivyo wakati huu ndio wa kudetermine. Hauwezi ukachukua hata jengo ambalo ni la dhahabu alafu uliwekelee hapa juu ya mchanga. Ukweli ni ya kwamba utaonekana hautumii akili vyema, lakini Biblia inamuita mwenye hekima. Hekima ni kusikia neno la Bwana. Hekima ni kulitendeza kazi. Hekima ni kulifuata. Hekima ni kufuata kile ambacho Bwana anakuamuru. Hicho ndicho inaita hekima. Tukimbie kidogo katika kitabu cha James. Katika kitabu cha James, kwa sababu bado nitarudi kushughulikia hata hili tego na hata hiu mtu ambaye ni mwenye hekima. Katika kitabu cha James, Biblia inasema katika kitabu cha James 3 aya yake ya 13, James 3 and verses 13, katika Yakobo 3 na aya yake ya 13, kuna mambo ambayo Biblia inatuambia hapa ambao mtumishi wa Mungu Yakobo aliweza kutuandikia ili tuyasome na tuyajue na yakuwe ya msaada ni kwa ajili ya ujenzi wetu. Akasema nini? Who is wise and understanding among you? Praise the name of the Lord. Anauliza swali, anauliza ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema mjenzi ambaye anajenga juu ya mwamba, juu ya mawe, huyo ndiye mwenye hekima. Naye Yakobo anauliza ni nani huyu ambaye ako na hekima hata katikati yenu? Akasema ya kwamba let him show it by his good life, by deeds done in humility that come from wisdom. Hallelujah. Akasema ya kwamba basi yeye aliye na hekima, yeye ambaye ako katikati yenu, ambaye ako na hekima, naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri na katika upole na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hii sasa ndiyo kujenga. Wewe ambao unajenga, unatafuta ni nini utajenga. Biblia inasema ya kwamba lazima ukuwe mwenye hekima, ya kwamba ukiwa na hekima utaweza kujua ni nini cha kufanya na ni nini kisicho cha kufanya, ni kipi cha kushukua na ni kipi kisicho cha kushukuliwa kwa huu muda ama kwa yule mwingine. Anasema ni nani aliye na hekima katikati yenu, naye aonyeshane hiyo hekima. Hekima hatuioni kwa mambo mengine, hekima tunaiona kwa matendo. Na ndiposa Yesu alisema heri mwenye anayesikia lakini mkubarikiwa ni yeye ambaye anatenda ama anatendeza neno langu kazi. Hekima tunaiona katika matendo. Ndiposa unaona katika haya majadiliano ya Mathayo, Yesu anarudia yale maneno na anasema ya kwamba anayesikia maneno langu na kulifanyisha kazi. Haleluya. Hekima hatutaiona katika kunena, hekima hatutaiona katika kuangalia, hekima tunaiona wakati tunafanyisha neno la Mungu kazi. Na ndiyo James anatuambia ya kwamba sasa kwa kuishi maisha mazuri, kwako wewe kuishi maisha mazuri, kwako wewe kutembea na njia mzuri, hiyo ndiyo inaonyesha wewe ni mwenye hekima. Kwako wewe kuenenda bila ugomvi, kwako wewe kuenenda katika upole, hiyo ndiyo inaonyesha wewe uko na hekima. Naye Job, kumbuka, akatuambia wakati tunapomhofu Bwana, hapo ndipo chanzo cha hekima. Na mtu anaitwa Solomoni pia akarudia hayo maneno ya Job, akasema ya kwamba ukitaka kuwa na hekima, kwanza ukamhofu Bwana. Haleluya. Tabia nzuri na mwendo mzuri, matendo mazuri and a good life inaonekana tu wakati mtu anamcha Bwana. Amen. Hivyo ndivyo James anajaribu kutuambia ya kwamba tukaweze kuishi maisha mazuri, that he may show it with good life,
lazima uonyeshane kwa maisha mazuri ya kwamba unatembea na wale wengine vizuri. Wewe sio mtu wa kufinyilia wale wengine, wewe sio mtu wa kuinukia wale wengine, wewe sio mtu wa kukelelesha wale wengine. You have to show us with your good life. Hallelujah. Ili tuone una hekima. Praise the name of the Lord. James anasema ya kwamba kama kuna mmoja katikati yetu ambaye ako na hekima, naye aonyeshane kwa kuishi maisha yaliyo mazuri na kwa kutenda katika unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yaliyo ya unyenyekevu, hayo ndio yanayompendeza Mungu, kwa maana moyo ambao ni mnyenyekevu lazima ukaweze kumpendeza Mungu, na moyo ambao ni mnyenyekevu hufanya mambo ya unyenyekevu, hufanya mambo ya upendo, hufanya mambo ambayo ni ya kuletea wengine amani, hauleti mambo ya kutoharibu ama kuharibu amani za wengine. Kwa hivyo inakuwa ya kwamba wakati ambao wewe uko na hekima ya kutembea katika njia za Mungu, ni kwanza ukaweze kuwa na unyenyekevu. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema, katikati yenu ni nani ambaye anasikia neno langu akaweze kulifanyisha kazi, ili akaweze kufananishwa na mjenzi mwenye hekima. Na sasa ndiyo hiyo hekima tunayoshughulikia, ya kwamba kwa jambo la kwanza lazima kuwe na unyenyekevu. Ukitaka kuonekana mwenye hekima, lazima kuwe na unyenyekevu ambao unatokana sasa na hiyo hekima. Unyenyekevu unatokana na hekima, kwa sababu wakati unahofu Mungu ama unanyenyekea mbele ya Mungu, hapo ndipo hekima hutoka, na hiyo hekima ndiyo hii sasa ambayo inakusaidia kukuwa mkamilifu. Katika aya yake ya 14 ya James 3:14 inasema hivi: If you have bitterness, envy, self-ambition in your heart, do not boast it or deny the truth. Such wisdom does not come from heaven, but is earthly and spiritual and of the devil. Praise the name of the Lord. Ati lakini ndani ya moyo wako kama kunayo mambo kama haya, Biblia inayataja, inasema ya kwamba ikiwa ndani yako kuna ushungu, wewe ndio unaweka ushungu, unawekea watu ushungu. Biblia inasema ya kwamba usijidanganye ya kwamba uko na hekima. Ikiwa ndani ya moyo wako kuna kitu anaita wivu, Biblia inasema ya kwamba usijidanganye uko na hekima. Ikiwa ndani yako kunatoka mambo kama haya, kama yale ambayo yanaitwa ya kujipenda wewe mwenyewe, ya kwamba unajipenda lakini hautaki kupenda mwenzako, wewe unataka amani yako, hautaki ya mwenzako, wewe unataka upate, hautaki mwingine apate, wewe unajipenda mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba usijidanganye ya kwamba wewe uko na hekima. Kwa hivyo hiyo ndiyo tunatuambia ache. Haya ndiyo mambo ambayo huharibu hata uhusiano wetu na Mungu. Wakati tunakuwa na kitu kinaitwa wivu, ya kwamba hutaki kuona mwingine akiendelea, ni kwa sababu hautaki mazuri. Unakuwa na kitu kinaitwa wivu, na Biblia inasema ya kwamba haya mambo haikutoka mbinguni. Hiyo hekima haitoki juu mbinguni. Ndio unaweza kuwa na hekima, ni kwa sababu unaona watu wanaendelea, unatafuta jinsi ya kuwakwaza na kuondoa katika mpangilio. Hiyo inasema hekima unayoitumia hata haitoki kwa Mungu, ni kwa sababu hekima ya Mungu haifanani hivyo. Ni kwa sababu ukiwa na unyenyekevu wa moyo, au ukitaka kuona mwenzako akiwa ako na shida, utakuwa wa kwanza kumsaidia, utakuwa wa kwanza kuweza hata kukuwa karibu na yeye. Namba 15 inasema hiyo hekima sio ya Mungu, sio ya mbinguni, na inasema ya kwamba ni hekima ya duniani. Ukumbuke tumekuwa tukiona ya kwamba kunayo mwili wa dunia, kunayo mambo inaitwa ya hii dunia, na
na ndiposa tukaweza kuona ya kwamba kama haujazaliwa kwa Roho unatenda mambo yaliyo ya dunia. Na ndiyo Biblia inasema ya kwamba hata hiyo hekima ambayo iko na wivu, ambayo iko na kujipenda, ambayo iko na mambo ambayo ni ya shuki, inasema ya kwamba hiyo hekima ni ya dunia. Na pia inasema sio ya kiroho, ni hekima isiyozaliwa na Roho wa Bwana. Kwa maana tumeona hapa ya kwamba kinachozaliwa na Bwana na Roho ni roho, na kinachozaliwa na mwili nazo kinabaki kuwa mwili. Anasema hiyo hekima ni ya kimwili na sio ya kiroho, na pia imetoka kwa adui anaitwa Shetani. Pastor David amekuwa akituonyesha vile huyo adui alivyo. Alikuja katika shamba la Edeni, akatumia hiyo hekima baya, akaweza kudanganya mwanadamu ili njia zake ziachane na Mungu. Na hivyo ndivyo anatumia hiyo hekima baya hata katika maisha yetu, ili njia zetu ziachane na Mungu. Naye Biblia inasema hiyo hekima ya kutuachanisha njia zetu na Mungu na njia zetu na mmoja na mwingine sio ya kibinguni, bali ni ya kishetani, ama ni ya Shetani. Aya 16 anasema ya kwamba James 3:16, for where you have envy and self-ambition, there find disorder and every evil practice. Hallelujah. Anaendelea kuelezea matokeo yanayotokana na wakati hekima ya Bwana inakosekana, kwa sababu anasema ya kwamba ni kwa sababu palipo na wivu, na pale ambapo kuko na kujipenda, na pale ambapo hakuna amani, kuna kuwa na kitu kinaitwa mafaragano. Na wakati kuna mafaragano, hayo hayatoki kwa Mungu. Mafaragano hayatoki kwa Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba mahali kuna mafaragano ndipo kuna kutendesha kazi mambo yote ambayo ni maovu. Ni kweli, mambo yote ambayo ni maovu. Na ndiposa Yesu akasema, whoever practice to do my word. Hallelujah. Yeye ambaye anafanya practice ya kufanya neno langu anakuwa mwenye hekima. Naye James anatuambia wakati kuna mafaragano, kuna practice ya kufanya mambo yote ambayo ni maovu. Na kwa hivyo tukiwa na hekima itatuzuilia kufanya mambo yote ambayo ni maovu, na ni kwa kusikia neno la Bwana na kulifanya na kulifanyisha kazi. Aya 17 inasema ya kwamba but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, lakini hekima itokayo juu mbinguni ya kwanza kabisa ni safi. Haleluya. Daudi alikuwa anamwambia Bwana, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi, na usiache Roho wako Mtakatifu atoke ndani yangu. Kwa sababu hekima itokayo kwa Bwana, Biblia inasema ya kwamba ya kwanza ni safi. Haleluya. Kuna usafi katika hekima, kuna usafi wa moyo, kuna amani ya moyo, na kuna mambo mazuri yanatoka ndani ya moyo. Inasema then peaceful loving, na tena iko na amani na upendo. Hekima itokayo kwa Bwana iko na amani na upendo. Na ndiposa Kristo Yesu alikuwa anasema, na hata Mungu Baba akaipeana mwanzo zikiwa kama amri zake, akisema ya kwamba munipende mimi Mungu wenu, na pia mpendane nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Wakati Mungu alifanya hayo mambo, alikuwa anajua ya kwamba tukifanya hivyo tutapata hekima. Ni kwa sababu tutapata amani, tutakuwa na amani na mmoja kwa mwingine, na pia tutakuwa na amani kwa Mungu wetu. Biblia inasema ya kwamba na pia iko na amani na upendo, na pia inakuwa ni jambo la kufikiria. Unakuwa na wakati wa kujifikiria na hata kufikiria mwenzako. Unakuwa na utu wa utiifu. Biblia inasema ya kwamba unakuwa pia na wakati wa utiifu, na pia wakati wa huruma, na pia inaendelea inasema ya kwamba na unazaa mazao
kwamba kuna mambo ambayo yanatendekea wanadamu ambayo kila mtu anasinuka anasema tunalaani hiki kitendo, ni kumaanisha sio mazao mazuri. Na kwa hivyo siku ya leo Biblia inatuambia ya kwamba tukiwa na hekima tutaweza kuzaa mazao yaliyo mema. Inasema and good fruit. Haleluya. Inasema haina kitu kinaitwa utegano, lakini iko na ukweli. Na kwa hiyo inasema aya 16 au aya 18, peacemakers who sow in peace raise in a harvest of righteousness. Haleluya. Kwa maana katika haya yote inatuambia ya kwamba wakati tuko na hekima tutakuwa na upendo, tutakuwa na amani, naye natukamilisha ikituambia na sasa wenye amani nao wataweza kufuna hata utakatifu na uhaki. Haleluya. Katika kitabu cha James Yakobo 3:13 mpaka 19 anatuelezea habari ya hekima, anatuonyesha vipengele vya hekima ambao Kristo Yesu alisema tukiwa hapa duniani tumepewa hii kazi ambayo ni ya kujenga haya maisha ambayo unakaa ndani yake. Bwana anaifananisha kama mjengo, kama hiyo nyumba ambayo unaiona karibu na wewe. Hata wakati tunapofanya mambo yetu, Bwana anaona ni nyumba yetu tunajenga, na siku ya kesho majaliwa tutaweza pengine kuangazia hiyo nyumba ili tukaweze kuona nyumba ya mwenye hekima inakaa namna gani. Lakini leo tumeangazia kitu kinaitwa hekima, ya kwamba mtu ambaye amejenga nyumba yake katika hekima, wakati shuki zinakuja, ndiyo Biblia imetuambia ya kwamba ni kwa sababu mvua kubwa itanyesha, ni kwa sababu gharika zitakuja, ni kwa sababu kutakuja maji mengi na hata upepo wa kisurisuri, ile nyumba haitaanguka. Maisha ambayo unayajenga hapa duniani hakikisha hayataanguka ndani ya Yesu Kristo. Ukiwajenga ndani ya Kristo Yesu, haya maisha yatasimama imara, kwa sababu utapata hii hekima itokayo juu mbinguni. Hautakuwa mwenye shuki, hautakuwa mwenye fitina, hautakuwa mwenye wivu, hautakosa kusaidiana, hautakosa kutendea wengine mema, hautakosa matunda mazuri ambayo yanatoka ndani yako, hautakosa amani, hautakosa upendo, hautakosa huruma. Ndiyo, hayo yote ndiyo matunda ambayo yanaonekana uko na hekima. Hayo ndiyo matendo ambayo Kristo Yesu alisema, sikia neno langu lakini litendeze kazi. Tendeza kazi kutafuta amani. Katika kitabu nafikiria ni Hebrews 12, Biblia inasema ya kwamba make every effort to seek peace. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo unafanya kila juhudi kuhakikisha kile ambacho Bwana anasema nawe unakipata, unahesabiwa mwenye hekima. Na siku ya kesho majaliwa tutaendelea katika hiyo kitabu cha Mathayo ili tukaweze kuendelea kuona kile ambacho Yesu anaendelea kuangazia katika nyumba na katika mjenzi ambaye anamuita sasa mjenzi mwenye hekima. Bwana akaweze kuwabariki hata tunapoangalia maisha yetu katika ukamilifu wa neno la Bwana. Enda usome tena, enda uweke kalamu na kitabu, chukua ukaweze kujiandika pale na ukaweze kujiuliza, mimi niko wapi katika hekima ya kimbinguni na katika hekima ya kiduniani? Kwa sababu katikati ya hao mawili kuna mahali utaweza kujikuta, na mahali ambapo utajikuta patakuwa ni turning point. Kama ni hekima ya kimbinguni, utaendelea kuwa na turning point ya kumrejelea Bwana sana na zaidi. Ukijikuta kuna kipengele kimoja kinasema hii ni hekima ya duniani, utakuwa na turning point ya kuacha hekima ya duniani na kuchukua hekima ya mbinguni. Haleluya. Bwana wabariki mchana mwema, awatende mema, awatinue,
awabariki, neno lake likae kwa wingi ndani yenu, ili msimtende hata maovu kwa Mungu wetu aliye mbinguni, na pia tukaweze kuwa wenye hekima kama hivyo Kristo Yesu alivyotaka ndani yetu.